Saya nanya sama anak saya, bener nih pengen kuliah di Amerika? Iya pak, mau kuliah di Amerika. Ya saya biasanya ame bini, bukan Amerika. Jadi ya sudah, sekalian ke Houston, sekalian ke New York, apa segala macam ini, sekalian sebenarnya kita pengen lihat-lihat kampus. Si Wirdani masih SMP, masih kelas 3, dia sekolah juga di Jordan. Tapi kita pakai cara kita gitu, jangan pakai cara orang kaya, cara kita aja, cara orang yang punya Allah gitu. Gimana sih? Ya doa lah gitu. Terus sedekah gitu. Mumpung masih kelas 3 SMP kan, ayo kita doa gitu. Nah diantara sebaik-baik doa adalah di TKP. Di antara sebaik-baik tempat adalah di TKP. So I brought my daughter to George Washington University, and then saya bilang, Pilda, doa. In the gate, doa. Saya bawa dia ke Washington, ya, ke New York tuh ada kampus apa itu, kita bawa gitu. Termasuk insya Allah nanti ke Texas University, Texas ya, Texas University. Ada, nah ya pokoknya kita mau gitu, maka caranya gitu. Jadi doanya salah satu doa terbaik di TKP. Tempat kejadian perkara. Oh kelamaan di sini. Ya. Jadi misalkan, ya saya kasih contoh soal kuliah lah. And then kemudian saya nanya sama temen yang nganter di DC, di Washington DC. Saya bilang, ada nggak program yang bayar aja? Jadi saya nggak mau dapat beasiswa gitu, maunya bayar aja. Mana orang kita kaya masa nggak bayar? Kita punya duit, punya Allah, masa nggak bayar? Bahwa nanti yang punya kampus nolak duit saya, alhamdulillah. Yang punya kampus siapa sih? Jangan lupa loh, Allah. Belum tentu Allah mau duit kita. Nggak doyan juga di duit kita, nggak butuh. Tapi kita siap aja buat bayar. Umpama yang punya nyuruh kita bayar, dia pasti ngasih duit juga gitu. Makanya saya mah males itu mikir kayak orang-orang miskin gitu. Maaf ya, minta beasiswa, males itu. Bayar aja. Maaf nih, yang pada beasiswa. Enggak, beda apa ya? Nuansanya beda. Kalau di Indonesia kan, kalau minta beasiswa memang jalur-jalur kita nggak mampu. Gitu. Saya nggak mau duduk diri di situ gitu. When you think you poor, you poor. No. Do not think you poor. You read. Kalau perlu nanya, kalau 10 orang gimana caranya gitu. Dari dulu Pak, Bu, saya mau gitu. Dari dulu nggak mau mikir duit itu gede. Allah yang gede. Allah Akbar, bukan duit Akbar. No, money Akbar, no. Is money greatest? No, Allah is the greatest. Do not say we need money. Say we need Allah. Do not say there is money. No, say there is Allah. Enough. Cukup. If we think about money, we look for money. Money. Entah jadi lagu. Money. No. Think about Allah. Where is Allah? Duha. Where is Allah? Zuhur. Masjid. Go there. Where is Allah? Asar. Go there. Where is Allah? Allah will go down to the earth in the sepertiga malam. Okay. Qiyamul Lail. Simple. Nah, salah satu gayat kita, Pak Eka, dia bilang, kan ketika saya bilang saya mau ke itu Harvard gitu. Di sini ada Ustaz yang kelasnya so-so lah sama Harvard tuh. Dia mahal banget. George Washington itu disebutnya paling mahal, walaupun belum tentu yang terbaik, katanya begitu Pak Muhara. Terus saya nanya, berapa sih mahalnya buat orang mukmin? Gitu. Coba lihat kalimatnya. How expensive it is for the believers. There is no expensive. All cheap, murah. Maka saya tanya, berapa sekolah di George Washington berapa?
Mahal Ustaz, 70.000 dolar tuh. Dolar ya, $70,000 a year, setahun. Oh. Nah, cara ngitungnya gini, sini kertas. Oke, let we count. Kita hitung. Berapa tadi biayanya? 70.000. Oke, saya akan ngitung beli apartemen sekalian. Jangan ngontrak nih, orang kaya masa ngontrak. Beli aja. Berapa duit tuh kamar studio buat anak saya di Setu ntar yang nggak usah sharing apartemen? Ngapain? Kita kaya, ada Allah, weh, gimana sih? Coba apartemen berapa duit tuh? 500.000. 500.000. Full furnish? 500.000. Enggak, beli. 500.000. Cash? 500.000. Berapa? 500.000. 200.000. Oke, 200.000. Saya akan ngitung tiket pesawat karena saya harus nganter dong, nganter Wirda dong, dan kita bersembilan. Ya Allah. Makanya kalau kita mikirnya duit, kita pasti ngirit-ngirit. Ya kita berdoa aja deh. Gitu. Terus berdoa juga kalau bisa yang deket toilet gitu. Supaya murah yang Yangki punya, ngapain? Ih, yeah, you are rich because Anda ini Abdul Razak. You are Abdul Razak, hamba Allah, slave of the rich God. So why you poor? If you poor, so you think like a poor? No, I'm rich, and then I think like a rich. Ente itu yang nganterin saya melotot 9. Yang amat, iya bener, dan bisnis semua. Wow. Tambah kaget, siapa aja tuh? Nyaknya, bapaknya, neneknya yang ikut nganterin Wirda, cucu pertama. Masa ya nggak sekampung nganterin? Iya dong, sekampung dong. Berapa duit? Kita tembak, ceder, yang paling top deh, yang first class punya. Kita pakai yang Etihad atau Qatar yang ada kamar mandi itu di dalamnya. Iya nggak? Betul nggak? 100 juta deh kita hitung. Iya kan? Berarti $90.000. Oke bos, $90.000. Oke, buat tiket pesawat. Ini belum koper nih. Oke. Kalau uang jajan nenek kita bagi, kakek kita bagi, adik-adiknya Wirda ada 4 semua kita bagi buat pada jajan nanti bikin terserah mau beli oleh apa per orang misalkan every single person maybe 5,000. Nah, berarti kalau 10 orang hitung gampang 10 deh. 10 berarti 50.000. Nah, ini tahun pertama nih, ini komponen tahun pertama. Terus kata si Wirda gini, belum dihitung jajannya Pak. Oke, jajan berapa lo? Ya jajan sih berapa ya? Paling segitu ya. Iya berapa ya? Ya kalau di sini berapa tuh? Saya tanya gitu. Di sini sih kalau irit enggak, jangan irit. Ngitungnya irit melulu sih. Jangan ngitungnya. Think like rich, gitu loh. Think like a rich man, rich guy, rich dad, rich mom. Do not be irriter. Apa sih irriter gitu loh? Beli carrot yang kecil, tangan panjang. Lo nggak expensive. Susah amat jadi orang Islam, miskin amat sih, mikirnya duit. You never give others with the best because you always think about money. Oh Pak, ya kira setahun 10.000 dah gitu. Oke, masukin 10.000. Berapa nih? 0,000,006 15 7 tambah 9 berapa? 16 21 22 420.000 untuk tahun pertama. Tahun pertama. Tahun kedua 3 4 hitung kan nih? Hitung sekalian dong. Nah, tahun kedua 3 4 nih udah nggak dihitung nih, yang apartemen nggak dihitung, 60 nggak dihitung, 50.000 nggak dihitung, ini nggak dihitung. Berarti 70.000 itu ya, tinggal 70.000 tambah 10.000, 80 berarti
dikali 3. Berapa itu? 240.000. Total 660.000 dolar. Do you think for you? For Allah? No. Do you think this is expensive? Yes, for me. For Allah? No. Just bring this paper to your God. Bring to your Allah. Salih sunat ad-duha ruk'ataini lillahi ta'ala. Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Behind you, di belakang Bapak Ibu juga, itu ada si Wirda, ada istri saya, gitu. Ajak dong yang berkepentingan, emang gue yang mau kuliah, kan lo dah. Kamu kah yang pengen kuliah, sini dong. Nanti kalau ditanya sama Allah yang mau kuliah yang mana, terus saya gak bisa jawab. Asik loh Pak, begini nih asik banget. Bener Pak, saya sejak kenal sama Allah, saya jadi nyesal kenapa saya punya utang. Apa sih yang bikin saya jadi penjara Pak? Utang Pak. Ini muka-muka kartu kredit semua. Masya Allah. Ustaz suka gitu ah. Bener, saya seperti Anda sebelum kenal Allah. Allah will provide your need, your wants. Anda apa sih Anda butuhin apa sih gitu. Cuman kan Allah nggak pernah diajak ngomong bos. Allah nggak pernah diajak ngomong. Come to him, talk to him, selesai, finish. Kita ngomong mak sama mak kita jadi tolongin. Mak apa? Uyang nih mak apa? Itu duit berapa? 100 yuk. Dia kita bangun bapak lo. Ya Allah mak, jadi kayak anak ayam masa basi. Udahlah, pakai aja. Coba. Sedangkan your mother is not God. She can answer your problem. How if you come to Allah? How if you come to your Lord, your Creator? Oh, subhanallah. Wa huwa ar-Razzaq. Habis sholat, kita doakan tuh ya. Allahumma inna duha'a duha'uka. Gitu ya. Wal baha'a baha'uka. Terus wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wal harfaduka wal georgiuka wa texasa texasuka wa San Antonio Santonioka. Lillah, belong to Allah. All this earth and whatever inside bilang to Allah. Minta aja mempunya. Susah amat. Just ask directly from the owner. Wih, bahasa Inggrisnya tuh lihat. Homestay kita, homestay 3 minggu. Masa gue pulang belum aja nih. 3 minggu masa gue gak pinter nih. Bantuin ya. Make me clever. Speak with me English, okay? I have been here, inshallah, for 3 weeks. I hope my English better when I'm going back. Boleh. Okay, after salat, talk to Allah. Ya Allah, my daughter Wirda will continue her study in college. See? 660,000 rupiah. Dolar. Maklum. Romi.
Dolar. Ya Allah, saya tahu nggak mungkin engkau nggak punya. Pasti. Lebihin deh, jadi 670. Please lebihin deh jadi 670 sampai berapa gitu. Kalau lebihin tuh bahasa Inggrisnya apa? Oke. Please give me more. Ya. Berapa kek? 700 dah gitu. $700 gitu. $700,000. If you come in the morning, if you come in duha, if you come to him, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, January, February, Maret, April, May, 3 years. 3 years bos. Kan si Virga baru kelas 3 SMP. 3 tahun, jejak 3 tahun. Zut. Nggak mungkin Harvard not open. George Washington will not open for vida? No, impossible. Impossible. Gue datang aja ke Pak Bambang pasti akan ngurusin kok. Betul nggak Pak? Iya, ngurusin aja, Pak. Beneran tadi. Iya, ngurusin aja, nggak bayarin. Kita datang ke presiden, kalau presiden itu kita kenal baik, masa dia nggak bantu? Dia pasti bantu lah. Kita datang, hey Mr. Ambassador, you know me better than others. I know you better than others. Please help me. Please help me. My blah 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 blah. And he has power. He has power. Oh, he will help you. No doubt. Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. He can do everything. Makanya sebenarnya dibutuhkan sama Pak Zulfan dan teman-teman, it's not money. Like we did for you all, silent doa. We do doa, we did doa. Ya Allah, Houston, Amerika, dan France, Amerika, ya Allah, silent doa. Saya salah memberitahu ini. Tapi ini kabar gembira. Anda nggak sendirian berdoa. Anda lagi berdoa bersama kami. Emangnya situ doang yang punya impian, pengen punya? Enggak. All Indonesian people asal tahu dia pasti doa. Saya kan ngomong gini, lu punya emas bantu emas, lu punya duit bantu duit, lu nggak punya apa-apa, masa lu nggak bisa doa? Mulut lu pakai dah buat doa supaya Houston tuh jadi bla bla. Orang doa lah. Beberapa minggu setelah kita ngobrol Pak, demi Allah, demi Rasulullah, itu aneh di TV, aneh bawa itu jemaah doa. Duit mah Pak, boleh ada boleh nggak ada, Allah tetap akan ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Money boleh ada, boleh enggak? Gua nggak betul lu duit. Saya itu money. No, I don't know. What I need, the honor of you. What I need, Allah SWT. Gitu bilang. Makanya, so you becoming rich mom. So will becoming rich dad. Because you only think us. Buat kita yang apa, $10 gue bisa jadi mahal kalau nggak ada duitnya. Tapi buat Allah apa yang mahal? Nih ya, saya tambahin 0 ya. Ya Rob, I will send 10 students to go there. Susah nggak buat Allah? I need 6 million and 600,000 rupiah. Dollar. No, it will be still easy for Allah SWT.
Oke. Ziyadah, zikr ziyadah. 0 tambahin lagi. Berarti 66 juta. Easy for Allah? Easy. Saya pernah minta 4 triliun sama Allah SWT. Dia bagi. Apa susahnya sih, minta aja sama Allah. Kita kan nggak pernah minta sama Allah gitu. Coba siapa di sini yang pernah minta sama Allah 100 miliar? Ada orang nih berdua di kontrakan kecil dia di Indonesia. Suaminya doa di kontrakan kecil nih. Yang 2 miliar kasih 2 miliar dicolek sama bininya. Woi, banyak amat. Minta buat susu lah. Banyak amat sih itu, ente aneh, kita nggak berani kita minta 4 triliun aneh minta disaksiin sama Indonesia. Happening. Cuman saya lupa aja waktu itu minta cash. Dikasih. I wanna build 1,000. Dia bilang, I wanna build 1,000 schools for Quran. Allah gave me 4,000 schools. You know, if I buy the land, if I build the building, Allah just like talk to me. So I will make you easy. I will not give money. No, directly I give building, I give you madrasah, I give blah blah blah, blah blah blah. Hitung aja coba, 4.000 sekolah pak, 4 triliun lebih pak, lebih pak, tulisannya masih ada tuh, 4 triliun. Dikasihnya sama Allah tuh 4.000. Makanya saya koreksi doanya, cash. Lewat saya dulu. Gue juga pengen lihat. Bener loh, saya kan dulu bilang, saya minta hospital ya Rob. Nanti keuntungan dari hospital for poor man, for family, for students. I want to do business gold, you know, gold, emas. So coal, mining, oil, and gas, pesawat, traveling, blah blah blah, so all transportation, darat, laut, udara. Saya minta, nggak ada yang dikabul. Nggak ada, no one kabulat. Yeah, there is no one kabul. Like an answer doa, but in the fact, these all answered. Allah Karim. Dengan cara apa? Came to me, the owner of hospital A, B, C, D. Ustaz Yusuf, this is sodako for you, for Tahfiz Quran. There is the owner of gold, toko, store. Yeah, gold store. Ustaz Yusuf, this year, alhamdulillah, we have grown. This is for you. Come to me, an owner of 10 helicopters, rental helicopters. Came to me, give 2 million rupiah, blah 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 blah. Allah, amazing banget. You know Judy, the man with us. Allah Karim. He has approx 100 branches of his restaurants, and every month this guy gave to us 2 million rupiah, $200,000 every month. Siapa sih yang ngasih dia ke saya? Allah. Simple. Terus the second thing, yang kedua, tadi kita sampai 660.000 ya, kalau buat anak saya Wirda. Oke, saya kan doa tuh di kamar. I prayed, I did doa with my girl, with my wife, with the brothers and sisters of Wirda in the room, in the masjid in Indonesia. And now I did doa in TKP. TKP langsung doa di sana. Kemudian and then what to do? What to do is sedekah. Doa is not enough. You have to complete it with sedekah. Nah, kalau udah bicara sedekah, Pak, $660.000 ini murah, nggak percaya? Nih, saya hitungin ya.
Barang itu kalau kita kenal sodako, mana ada yang mahal. Kita pakai perpuluhan aja ya. If you give your Allah one, Allah will pay you back 10. Correct? Agree? If you give Allah $1, Allah will pay you back $10. Agree? Okay. So if you wanna get 10, what should you do? $1. Give one. The easy thing. If you want $660,000, what should you do? 660,000. Ini gimana sih? Mau bingungin gua aja. Hah? Nggak apa-apalah. Ini bahasa Inggris salah paham. Nggak apa-apa salah, yang penting lu paham. 660.000 lu kaliin 10%. 660. Berapa itu? $6.600. $66,000. Pertanyaannya tinggal, ada nggak? Do you have 66,000? So insya Allah will give you back. Will give you back. Ya, $660.000. Oh Ustaz, no. Okay, like playing the chess. Bagi 3 tahun. Like playing chess. 66.000 ini gonna be our target. Kita selesaikan within 3 years. Kan Wirda kelas 3 SMP sekarang. Masih ada waktu dong. Jadi jangan bayar cash sekarang. If you have no cash, okay, make it bulanly. Oke, 66 bagi apa bagi? Bagi 36 bulan. Divide 66,000 as our sedekah target, divide 36 month. Lihat ya, murah nggak nih? Lihat, 66.000 dibagi 36. Oke, maka saya harus sedekah 1.833. Taruhlah $1.800. 1,800. Berapa sih? 1.800. 1,800. 1800. 1.800. 800 dolar. 18. 18.000 kalau 18. 1800. Hah? 1800. 1800. Gua nggak ngerti. Nggak paham. Gagal paham saya. Yang penting paham kan ente? Ya udah itu aja yang penting. Susah amat sih. 1.800. Tanya lagi, punya enggak? Kalau jawabannya enggak, ada 2 caranya. Pertama, pakai tangan orang lain. That's what I'm doing. Kalau saya berhasil nyuruh ente sedekah, that's my giving. Bisa dipahami? Kan saya nggak bisa nih sedekah 1.800. Tapi kan pakai duit saya nggak bisa. Tapi kalau pakai duit situ bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya tinggal nyuruh aja situ sedekah. Betul. Gagal paham ya? Sekarang gantian nih, gagal paham. I teach you about giving. I push you to give to others. And then you give to Allah. Your giving is my giving. Ya, tepuk tangan dong, masa nggak apa-apa parah nih. Bisa dimengerti? Ketika kita nggak bisa berbagi, lu ajarin aja orang lain. Ketika orang lain berbagi atas dasar perintah ente, pengajaran ente, ajakan ente, that giving is yours. Subhanallah. Bukan berarti duitnya lo ya. Maksudnya al-ujr, al-ajr, pahalanya. Pahalanya apa kalau bahasa Inggrisnya? Reward. The reward is yours. The Rasulullah said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, ka ajri fa'ili, like you did. Actually, no, somebody else.
but Allah treat the giving like you did. Nah, yang kedua standarnya turunin. Ya apa boleh buat? Standarnya turunin 9 jadi 4. Tapi pilihan yang kedua ini saya nggak demen. Kan pilihan kedua suka ente praktekin sebenarnya. Udahlah kita nggak bisa beli yang di jalanan pinggir, kita beli pengen. Itu sebenarnya nurunin standar nggak perlu Pak. Hajar aja. Kenapa? Emang siapa sih? Kalau emang saya nih, if I have berapa tadi? $1,800. If I have money, can I give to Allah? No, sir. I repeat again my question. If I have $1,800, can I give to Allah? Can I do sedekah? No. Illa bit-tawfiq, illa bil-hidayah. Actually, in every time we give to others, Allah make you give, not us. You got it? Understand? Halo nih mukanya ada yang belum paham nih. Pak, paham gak Pak? Emangnya kalau saya punya duit $1.800, saya udah pasti bisa sedekah? Belum tentu. Terus kalau saya nggak punya duit $1.800, emang saya pasti nggak bisa sedekah? Belum tentu juga. Jadi gimana? Ya doa aja supaya bisa sedekah. Kan masih ada waktu. Terus pilihan yang ketiga. Nah ini lebih enteng buat ente. $660.000. Oke, kalau kali per puluhan, Anda mesti keluar 66. Oke, tapi dengan perhitungan 700 times, it will be murah. Oke, baginya 700 bos. Allah said in Al-Quran, suratul Baqarah 266. Mathalul 261. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7. The beginning 1 and then put becoming 7. Terus apa? Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. In every one of 7, 100. So becoming 700. From single one biji. Biji apa biji? Tulisannya apa? S-I? Oh, seed. Oke, S-E-E-D. In every single seed, Allah will pay you back 700 times. Nah, kan nanti kota yang lain saya ngomongnya Lancar. Gitu. Hah? Nah, dia udah lemas ya. Bener loh, saya menikmati. Sering-sering aja saya ke Amerika. Ntar pulang udah bisa ngomong cacis terus bahasa Inggris. Bener, kita ngomong sepotong-sepotong, nanti di kota berikutnya penuh. Kayaknya jauh banget, padahal udah diterjemahin sama orang Hustan. Oh, it's only strategy. Okay. So, the same thing, the same principle, the same method. If you want 10, if you want to get 10, you should give Allah 1. Okay. According to ayat 261, okay, suratul Baqarah, Allah will pay you 700 times. Okay, if you want to get 700, give him 1. Same, sama. Sekarang kita hitung, kalau emang lu nggak mampu bagi 10, bagi 700. Kita akan lihat deh. Menarik sekali. Allahu Akbar. Kalau saya nggak mampu, maka Allah tinggal bilang begini. So, do not dream your daughter will be
at George Washington or Texas, do not dream it. Why? Because you didn't work for it. Saya ulangi ya. Jika kamu sudah saya mudahin, lalu kamu nggak bisa melakukan itu, ya udah jangan ngimpiin itu dong. Kenapa? Karena kamu nggak bekerja buat itu. Kita hitung ya, $660.000 dibagi 700 kali lipat, maka ketemunya $942. Buat seorang ayah yang memimpikan anaknya kuliah di Washington dan dia masih punya 3 tahun, nggak bisa sedekah 942. Oh, jangan jadi ayah loh. Kira-kira begitu. Betul Pak, gak banget. Apalagi 942 dibagi 36, bos. Ya Allah, setiap bulan $26. Ini paspor. Asik kan? Iya. Easy nggak? Easy Ustaz, tapi prakteknya udah gue bilang jangan mikirin, lakuin aja. Lakuin aja. Emang situ bisa kemari apa sih? Doa orang tua situ barangkali. Emang situ tahu orang tua sedekah kemana-mana? Sembarangan. Emang situ doang yang pengen jadi wakil konjen apa gimana? Iya kan, betul gak Pak Bambang? Betul gak? Ada doa ibu kita, betul gak? Ada doa istri, ada doa guru-guru. Dulu guru-guru kita dulu, kita salim nih, kita salim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gue doain ya biar jadi orang sukses lo ya, gitu. Itu doa itu dicatat, bu. Enggak Pak, bukan kita, ya Allah. Nah setelah saya jabarin kayak begini, ada nggak yang mahal buat Anda semua orang Houston? Nggak ada yang mahal. Pengen apa sih? Rumah. Hitung aja kayak begini. Ah Ustaz jadi hitung-hitungan. Enggak, Allah ngasih hitung-hitungan biar lu pinter, bukan lu nolak. Ini lu dikasih mudah lu nolak. Oh masa sih begini gitu Pak Mar. Saya emang nggak seneng tuh begitu. Allah ngasih kita hitung-hitungan supaya kita pintar. Kalau kita udah pinter, kita jadi gede hati. Oh mulai. Bukan malah, masa sih kayak gitu, gimana lu, dikasih mudah nggak mau. Maunya kerja sampingan, sambil-sambilan, dikerokin ntar lo. Masuk angin, santai aja. Geli amat Bu Maror. Saya baru kena Bu Maror doang ya, nanti abis itu kena sama yang lain-lain, insya Allah. Cukup deh, pelajaran kita cukup. Tinggal kita bicara Easter. Berapa sih yang dibutuhin?